Goeiedag, ek is Elvira Hatting en julle kuier vandag op 21 Junie saam met my in die jongste episode van Agri Monitor. Die parlement se staande komitee op natuurlike hulpbronne het verlede week al reeks openbare verhore oor buitelandse grondeienaarskap in Namibië voortgesit. Nou in nuusgesprek luister ons na wat die ministerie van landbou, water en grondhervorming dan nou tot die debat toe bygedra het. Dit volg nadat die EIR reeds in 2019 'n klagskrif hieroor ingedien het. Dan nou ook daar waar groot geleenthede vir baie boere in Namibië. In vandag se Plaas Toe-segment gesels ons dan nou met meneer Dieter Radeck op Otjiwarongo. Hy is sekerlik een van Otjiwarongo se grootste byeboere en hy gesels met ons oor hoe dit werk en ook die geleenthede wat wink in hierdie bedryf. Bly ingeskakel. Funding part of it and the risk aspects that are related to the potato production is also Yes, Ms. Aithindi, the floor is yours. As we presented before, this petition is lodged at the time when, at an opportune time actually, because the ministry, the government and the ministry is currently seized with the process of finalizing the land bill, which land bill consolidates the Agricultural Land Act, the provisions of the current Agricultural Land Act, consolidates the provisions of the Communal Land Act, and to consolidate and incorporate the provisions of the second National Land Conference, and any other matters that would have emerged, especially from the experience of administering these two pieces of legislation and the provisions of the second land conference. The resolutions, one of the resolutions of the second land conference deals with the same issue. So it is no coincidence, therefore, that most of the substantive issues that are contained in the petition are actually the issues that we are addressing in the draft land bill. In our presentation, which Mr. Nangolo will give in due course, we will focus on the issue as raised in the petition and how the bill is addressing that particular issue. A bill that is going to be a piece of legislation, a legal instrument, has to be consistent with other laws. It has, by and large, it has primarily has to be consistent with the supreme law, with the Constitution, for example. The timeline, Chair, as we have presented before, we are committing to finalizing the legal drafting of the bill by September so that the bill sees its way to the House of the People. I would now ask my colleague, Mr. Nangolo, Petrus Canisius Nangolo, Director of Land Reform, to take you through the specific issues. This morning I'm just going to run through to what we have done in a summary format. The ministry is not in support of the idea to have a separate legislation addressing land ownership by foreign nationals. The current land bill has extensively covered all issues raised by AR, especially on the part of the object of the submissions. Section 3, Parliament may by legislation prohibit or regulate as it deems expedient the right to acquire property by persons who are non-Namibians. Our comment on that is that the views expressed by AR
as object of the Act are covered under the current draft. The key aspect is land ownership by non-Namibians, and this is not further consideration necessary because we are already, it's catered for, as we can see in section 3 of the current draft land bill. The ministry supports the utilization of communal land by non-Namibians, but strictly through lease and the partnership in order to accommodate various economic activities and to promote and unlock the potential of communal land. What we are saying is that communal land currently, not all of it is productive, and our call is to make all our land productive in different means of economic activities, and thus we believe limiting only Namibians to be the one to access communal land, it may exclude other good investments for the benefit of the country. That foreign nationals may only lease the land as invested in Section 1 for commercial purposes and are specifically prohibited from leasing any agricultural land or any communal land. The ministry is not in support of this proposal. Namibia needs to improve food security, and in some cases, mega agricultural projects are inevitable. The economic growth, agricultural land must be accessed by foreign nationals, but through strict control and leasing. The land bill prohibits somebody to own agricultural land, but we are pro for them to rather lease agricultural land, not to own it. There's also a proposal for expropriation, and we are presenting that expropriation is adequately covered under the current draft of the land bill, whereby under section 70 we said, subject to the obligation to pay just compensation, the minister may at any time expropriate any land for land reform as contemplated in section 63, and the powers of the minister to expropriate property for the purpose of public interest includes the power to expropriate any other property, and the section goes as such. We believe that we are issues that are raised by AR, they are extensively, even beyond, covered by the current draft land bill. Now, as we continue with the section of expropriation, we said that this provision cannot be accommodated, and I want to highlight this one. If Chair can just allow me 2 minutes just to read through, because the proposal from AR says, if it is in the public interest and in attainment of the objective of this act, and to allow the ownership of land by Namibians in general and indigenous Namibia in particular, the state shall expropriate urban land owned by foreign nationals in the public interest. Our comment on that one is that the provision cannot be accommodated in the land bill, because if that is the intention, a further discussion is needed with the Ministry of Urban, because that land, we are not regulating that. And then on 10, status as a primary subordinates legislation, our understanding is that AR is suggesting that this act should be a principal act in comparison to the other act. What we are saying here is that we suggest the committee to engage the Office of the Attorney General in order to articulate the cardinality of the laws, which one is going to be supreme and which one is going to be a subordinate law. So as such, we want this matter to be discussed with the Office of the Attorney General.
Agri Monitor is jou weeklikse landbouprogram wat jou die jongste nuus bring oor die landboubedrywighede, produkte, dienste en onderwerpe wat hiermee verband hou. Ons streef daarna om uit te reik na alle boere, landbou- en finansiële instellings, sowel as landbou-entoesiaste. Die program word op NTV en oneup2.com uitgesaai en word ook op Agri Monitor, Republikein en Namibië Media Holdings se platforms gedeel. Agri Monitor fokus op die nuusgesprek, Plaas Toe, dagbesoek, vleispryse en veilings. Vir enige advertensie of nuusverwante navrae, kontak agrimonitor@synergy.com.na. Sover soos ek weet op die oomblik hierso in die Otjizondjupa streek, is ek die grootste beieboer op die oomblik. Ja, ek staan oor 100 korwe of kolonies en dis intensiewe werk. Vir my is dit nou passie en as dit nou passie is niks werk nie. So ek doen dit omdat dit lekker is. Dis nou nie omdat ek dit moet doen nie. Ek boer met beie, net intensief op beie. Ek het 8 jaar terug het ek begin. Daar was nog nie so baie kennis nie oor beie hierso in Namibië nie, maar ek is 'n gekwalifiseerde chef eintlik, het in Duitsland gaan leer en het 10 jaar nou my besigheid restaurant in Otjiwarongo gehad, maar in daai 10 jaar het ek dan so as hobby begin met beie. En toe nou die corona gekom het, toe staan ek nou met op 'n groot aantal aan beiekorwe en het voor 'n groot oes gestaan, so dis daar waar ek kon sê, alright, ek maak die een besigheid toe en begin dan met die boerdery. Ek het aan die begin met 1 korf begin en die mense in die dorp self het dan vir my leer ken en geweet as hulle baie probleem het, kan hulle my bel. So ek werk ook saam met die Otjiwarongo brandweer en met die munisipaliteit saam. Op die oomblik is ek ook besig om my beie te teel, om koninginne te teel, om swerms op te bou, omdat daar baie mense wil graag beie, mense soek beie en wil graag 1 of 2 korwe wil hê, maar hulle het nie die inligting nie hoe om met beie swerm nou uit te haal. So daar's baie misverstande waar mense nou in die veld ingaan en beie swerm wil uithaal, maar hulle het nie die kennis nie en dan is daai beie swerm vernietig, waar mens dan op 'n radius van 3 kilometer omtrent ekologiese oop plek het waar mens die by nodig het. In die suidelike Afrika boer mens met 2 soorte beie. Al 2 soorte is die heuningbei. Hulle is maar net onder in die Kaap, Suid-Kaap kry mens die Kaapse Capensis en hierso by ons kry mens die Scutelata. Is net verskillende spesies, maar is alles die heuningbei. Ons heuningbei, die Scutelata, sowel ook soos die Capensis onder, is een van die aggressiefste beie ter wêreld. Hulle het in die 1970s het hulle programme gemaak met beie teel en hulle het die Suid-Amerikaanse by met die Scutelata begin teel en daai beie het in Suid-Amerika nou uitgebrei as so te sê die African killer bee.
En ja, Hollywood speel dit altyd op en hoog, so ons werk met die African killer bee, dit is ons by. Die beieboere, mens het sy heuning, mens het sy wasproduksie, mens het sy beie, wat mens as swerms ook kan verkoop, mens kan korwe bou, op die oomblik importeer ons baie korwe, houtkorwe van Suid-Afrika af, waar skrynwerker hierso ook 'n toekoms kan opbou om byekorwe vir die land te verskaf met rampies en alles. So daar's 'n groot verskeidenheid aan opsies vir byeboere in watse area hulle wil gaan. Ek het eers begin met gewone heuning, suiwer heuning, uit te swaai. Hy word nie warm gemaak of daar word ook nie suikerwater of iets ingemeng nie, geen stroop, so dis suiwer heuning van die bye uit die bosveld uit. Dan maak ek ook heuningkoek, dis nou net die hele wasstruktuur met die nektar en heuningselletjies saam, en dan ook heuning met koek, en ek produseer ook my eie byewas van my bye, wat in baie areas ook gebruik word, soos by leerwerk, naaldwerk. Ek het veearts gehad van Swakopmund, wat gevra het vir byewas, hulle het dit gebruik om perde se hoewe toe te maak, dat hy weer toegroei, en byewas is baie antibakterieel en hy siel ook, so by dit probeer ek ook nou in die toekoms om my eie body balm of lip balm uit my byewas te doen, en ook ander homeopathiese goed soos propolis tincture en ja, daai gesonde goed van die bye te produseer en te verwerk, want van die bye kan mens baie verwerk, is net die tyd en ja, om dit alles te kan maak. In Suid-Afrika op die plantasies, daar staan mense met 2-3 duisend korwe. Daar is produksie op die saadproduksie, op sitrusproduksie, so daai of op bloekom bome, daai mense, daai byeboere haal so 40-50 kilo per kas af, waar hulle op die seisoen met 20-30 ton heuning sit, waar dit nou hierso 'n bietjie moeilik is. Ons het nou nie daai plantasies nie, ons is nog maar afhanklik van ons veld, en mens kan so reken, per korf kan mens 10 kilo heuning uitswaai, maar dit hang ook af hoe jou swerm is hy sterk genoeg, is hy klein, is die koningin nou oud, of is hy nou jong, en daar's baie faktore wat afhanklik is van jou oes. Een groot ding is natuurlik water, beskikbaar moet wees, en dan ook 'n goeie reenseisoen, dat daar blomme, nektar en styfmeel in die veld beskikbaar is. Ons het baie vyande vir die bye, soos voëls of die ratel, mure, wat nou in die korwe kan inkom en natuurlik die heuning steel, waar die bye dan die korf as onseker verklaar, en dan trek hulle uit, en dan gaan soek hulle 'n ander huis. Die laaste paar jaar was daar het ons baie heuning ingevoer gekry van Zambia af. Nou ook nog op die oomblik, en is 'n bietjie moeilik om daarteen te staan. Dis heuning wat nou ingevoer word deur Zambia, deur Botswana, en dan hierso verder verkoop word en hierso gebottel word. Dit maak die byeboere se toekoms
sny dit eintlik die keel af, want daar kan ook baie probleme kom as daai heuning wat ingevoer word nou nie gebestraal word nie, dat daar siektes kan inkom. Bakteria wat nou nie vir human consumption reg is, daar's nie fout meer nie, maar sodra die bye daai bakteria kry, dan staan ons voor 'n ekologiese disaster omdat ons bye kan uitsterf hierso in die land. En as ons bye nou uitsterf hierso in Namibië, dan het ons 'n probleem. Ons mag ook nie, dit staan so in die wet, mag ook nie ander bye invoer nie en ons mag ook nie bye uitvoer nie. So as ons nou nie meer bye het nie, dan staan dit in die wet dat ons nie mag invoer nie. So ons moet baie versigtig wees hoe ons met ons bye werk en die toekomstige byeboere het staan voor groot uitdagings. Bye is baie interessant, so mens kan eintlik 2-3 dae daaroor praat. Ek gee ook kursusse aan, of ek bied ook kursusse aan, maar as 'n freelance subcontractor onder Agri Provision. En daar gee ek kursusse nou vir mense as byeboerdery aan, dat hulle nou die konsep in die begin hoe die bye werk net kan leer. Van my studente is omtrent, het ons al so 120-150 studente opgelei en 80% van die studente werk met bye. So dit is maar groot learning curve met die bye. Ja, my Facebookblad is Beekeeping Radeck. Daar is ek op. As ek heuning het, adverteer ek dit. Ek adverteer dit ook vir removals. As mense nou vra het, antwoord ek dit ook daaroor. Daar is ook 'n Facebookblad oor die Beekeeping Association of Namibia. NMH Ad Spotter spots the daily NMH printed editions for the daily newspapers to the retail specials, as well as weekly, monthly, and yearly focus editions. If you would like to feature your brand or campaign on this platform, please contact adspotter@synergy.com.na. NMH Ad Spotter. Spot it, like it, buy it. Van dese week se veilings lyk dan soos volg. Op 21 Junie bied Aibit Blouberg 'n aanlyn veiling aan, Karoo Oes 'n veiling op Ondorombapa en Agra veilings op Mariental, Riobot en Namatubis. Laasgenoemde dan 'n speenkalf veiling. Op 22 Junie bied Windhoek Livestock Auctioneers 'n grootvee veiling aan op Gobabis en Namibië Livestock Auctioneers 'n veiling aan op Kois. Blouberg is op Grootfontein en Agra op Aranos op die dag. Op 23 Junie bied Windhoek Livestock Auctioneers weer 'n grootvee veiling aan op Kalkrand, Agra veilings aan op Windhoek en Otjiwarongo, Namboer 'n kleinvee stoetveiling in Windhoek en die NLA op Keetmanshoop. Op 24 Junie bied Namboer 'n losgoedveiling aan in Windhoek, die Namibië Livestock Auctioneers in die Aranos omgewing by Bosstein en Blouberg op Otawi. Op 27 Junie is Namboer in Windhoek met 'n wildveiling. Wat van dese week se dagboek betref, nie veel wat in die res van Junie gebeur nie, wel 2 geleenthede op 6 Julie. Malteëse Boerevereniging hou 'n ledevergadering op 6 Julie op die plaas Burgsdorf van Andrei en Susan Rousseau. Leonardville Boerevereniging bied 'n inligtingsdag op 6 Julie om
10 by hul boereverenigingssaal aan. En onthou ook die NLI Agri Braai wat later vanjaar op 14 en 15 Oktober op Mariental se skougronde gaan plaasvind. Vanjaar word dit deur die Oelernost Boerevereniging aangebied en die tema is Kakie is koning. Nou ja, boereverenigings kan nou al reeds hul spanne hiervoor inskryf. Vleispryse dan redelik onveranderd vir die week van 13 Junie as dit by abattoirs kom. Meatco in Windhoek het vir grade A tot en met B tussen 60 en 62 Namibiese dollar betaal. Beefcore op Okahanya het vir dieselfde grade tussen 56 en 57 Namibiese dollar betaal. Dis dan nou C-grade ook dieselfde as verlede week. Meatco het 60 Namibiese dollar per kilo betaal en Beefcore 54 Namibiese dollar. Ons volstaan dan ook by verlede week se syfers veilingpryse. Tollies wat dan nou $36.17 per kilo behaal het, verse $32.87. Alles redelik onveranderd buiten vir slagbulle waarvan die prys ietwat af is na $25.57 per kilogram. Slagskape en bokke se pryse dan nou ook redelik dieselfde as die vorige week. Ons sê vir julle baie dankie vir vandag se saamkuier. Ons hoop julle het dit geniet. Onthou asseblief om julle kleinvee en kleiner diere as ook gewasse te beskerm waar moontlik teen die koue, aangesien die winter nog nie verby is nie en ja, daar inderdaad meer koue op pad is. Sê vir julle dankie. Volgende week selfde tyd, selfde plek, maak ons weer so. Totsiens.